किताब नहीं बर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंदतर सलावत। मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए, अपनी सेहत व सलामती के लिए बार दीगर बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन फ़ातिमत अज़-ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ाल समिअतु फ़ातिमत अन्नहा क़ालत दख़ल अलय्या अबी रसूलुल्लाह फ़ी बअज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैकि या फ़ातिमतु फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ضعफा फ़क़ुल्तु लहु अऊज़ुका बिल्लाहि या अबताहु मिनद्-ضعफ फ़क़ाल या फ़ातिमतु ईतीनी बिल्किसाइल यमानी फ़ग़त्तीनी बिही फ़अतैतुहु बिल्किसाइल यमानी फ़ग़त्तैतुहु बिही वसिरतु अंज़ुरु इलैहि वइज़ा वजहुहु यतलअलअु कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही फ़मा कानत इल्ला साअतन वइज़ा बिवलदी अल-हसन अलैहिस्सलाम क़द अक़बल वक़ाल अस्सलामु अलैकि या उम्मा फ़क़ुल्तु वअलैका अस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्मह इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक तहतल किसा फ़अक़बल अल-हसन नहवल किसा वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाहु या रसूलल्लाह अतअज़नु ली अन अदख़ुल मअक तहतल किसा फ़क़ाल वअलैका अस्सलाम या वलदी व या साहिब हौज़ी क़द अज़नतु लक फ़दख़ल मअहु तहतल किसा। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फ़मा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बिवलदी अल-हुसैन अलैहिस्सलाम क़द अक़बल वक़ाल अस्सलामु अलैकि या उम्मा फ़क़ुल्तु वअलैका अस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल ली या उम्मह इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबह कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक व अख़ाक तहतल किसा फ़दना अल-हुसैन नहवल किसा वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दा अस्सलामु अलैका या मन इख्तारहु अल्लाहु अतअज़नु ली अन अकून मअकुमा तहतल किसा फ़क़ाल वअलैका अस्सलाम या वलदी व या शाफ़िअ उम्मती क़द अज़नतु लक फ़दख़ल मअहुमा तहतल किसा। सलावत। फ़अक़बल इंद ज़ालिक अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब वक़ाल अस्सलामु अलैकि या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु वअलैका अस्सलाम या अबल हसन व या अमीरल मुअमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमतु इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु अख़ी व इब्न अम्मी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम हा हुवा मअ वलदैका तहतल किसा फ़अक़बल अली नहवल किसा वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अतअज़नु ली अन अकून मअकुम तहतल किसा क़ाल वअलैका अस्सलाम या अख़ी व या वसिय्यी व ख़लीफ़ती व साहिब लिवाई क़द अज़नतु लक फ़दख़ल अली तहतल किसा ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك
علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي وما تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات. اللهم صل على. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات. पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन? क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन और चरख़ नौहे बशर के सितारे हैं हुसैन? इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोमिनीन, जैसे कि आपके इल्म में है कि सालाना मजलिस बराए बरसी सैयद ज़ैगम हादी ज़ैदी बिनते मोहसिन अमीर 14वीं बरसी आज जो है मुनक़्क़िद की जा रही है, जिससे ख़ताबत अल्लामा शहनशाह हुसैन नक़वी ऑफ कराची करेंगे। वो रस्ते में इंशाल्लाह कुछ देर में यहाँ मजलिस अज़ा से ख़िताब करेंगे। यहाँ जितने भी पढ़ने वाले हैं उन सब से मैं गुजारिश करूँगा कि वक्त की पाबंदी को मलूज़ ख़ातिर रखें। जो आपको वक्त दिया जाए उसके मुताबिक आप अपने सलाम को या जो भी आपने पढ़ना है उसको आप वाइंड अप करें। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि, क्योंकि हमारे पास वक्त कम नहीं। इधर जाकिर मौजूद है, 2 मिनट के लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा आप इधर आ जाएं ऊपर मेरे पास स्टेज पे। सिर्फ 2 मिनट के लिए आप अपनी हाज़िरी दें, सिर्फ 2 मिनट। बुलंद तर सलावत अल्लाह, 2 मिनट है।